3 क्रिप्टो कॉइन्स जो ऑलमोस्ट 100x का गेन आपको दे सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। तो पहले समझते हैं कि इनके 100x गेन देने के पीछे मुझे क्या लॉजिक नजर आ रही है, बेसिक आइडिया क्या है। उसके अलावा इनका इस वक्त का मार्केट कैप बहुत ही कम है, जो हमारे लिए एक पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है और पोटेंशियल रिस्क भी। इसलिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपने इन खतरात को भी ज़ेरे गौर रखना है। ये बेसिकली एक हाई रिस्क हाई रिवार्ड अपॉर्चुनिटी है। तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एंड तक वीडियो को मुकम्मल देखें। तो आइडिया ये है कि जैसे कि आप सब जानते होंगे कि जब इथेरियम परफॉर्म करता है या इथेरियम की प्राइस अप्रिशिएट होती है, तो इथेरियम की ब्लॉकचेन पर जो इसके लीडिंग एक्सचेंजेस हैं या डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क्स हैं, मतलब इथेरियम की ब्लॉकचेन पर जो डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस हैं मसलन यूनिस्वैप या डीफाई नेटवर्क मसलन आवे, इनके टोकन्स भी प्राइस में काफ़ी बढ़ते हैं। इसका मतलब है कि यूनिस्वैप और आवे जैसी क्रिप्टो करेंसीज की प्राइस मूवमेंट पर इथेरियम की मार्केट कैप का बड़ा असर है और इसकी कुछ वजूहात हैं। सबसे पहली वजह इथेरियम के इकोसिस्टम्स पर इनका इन्हिसार। आवे और यूनिस्वैप दोनों डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस प्रोजेक्ट्स हैं जो इथेरियम की ब्लॉकचेन पर बने हैं। नतीजे के तौर पर ये इथेरियम के इकोसिस्टम में गहराई से जम हो गए हैं। इसलिए इथेरियम नेटवर्क में कोई भी अहम पेशरफ्त, अपग्रेड या तब्दीली इसकी ब्लॉकचेन पर बनाए गए प्रोजेक्ट्स पर बराह रास्त असर डाल सकती है। दूसरी वजह मार्केट के सेंटीमेंट और स्पेकुलेशंस यानी क्यास आ रहियां हैं। आप जानते हैं कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट अक्सर इन्वेस्टर्स के सेंटीमेंट और स्पेकुलेशन से चलती है। तो अगर इथेरियम के इर्द गिर्द इन्वेस्टर्स का सेंटीमेंट पॉजिटिव है तो इन्वेस्टर्स इथेरियम पर बनाए गए प्रोजेक्ट्स मसलन आवे और यूनिस्वैप को भी पसंदीदगी की नज़र से देख सकते हैं और इन प्रोजेक्ट्स को भी रिव्यू कर सकते हैं। ये पॉजिटिव सेंटीमेंट बाइंग एक्टिविटीज़ में इजाफे का बायस बन सकते हैं, जिसके नतीजे के तौर पर इन टोकन्स की कीमतों में इजाफा हो सकता है। तीसरी वजह लिक्विडिटी माइनिंग और स्टेकिंग इंसेंटिव्स हैं। दोनों प्रोजेक्ट्स यानी यूनिस्वैप और आवे में सार्फिन के लिए लिक्विडिटी माइनिंग और स्टेकिंग के जरिए इनामात हासिल करने का तरीका मौजूद है। अगर इथेरियम के बुलिश पीरियड के दौरान इन डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस सर्विसेज की डिमांड में इजाफा होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग लिक्विडिटी की फराहमी और स्टेकिंग में हिस्सा ले सकते हैं, जिससे इनके नेटिव टोकन्स की डिमांड में इजाफा हो सकता है और मुमकिन तौर पर कीमतों में भी इजाफा हो सकता है। चौथी वजह इन डिफाई प्रोजेक्ट्स में इंटरकनेक्टेडनेस का होना है। डिफाई स्पेस हाईली इंटरकनेक्टेड है और बहुत से प्रोजेक्ट्स मुख्तलिफ तरीकों से एक दूसरे पर इन्हिसार करते हैं। किसी भी एक प्रोजेक्ट में कोई मुस्बत पेशरफ्त या अडॉप्शन में इजाफा बाकी प्रोजेक्ट्स पर भी मुस्बत असर डाल सकता है, जिससे डिफाई इकोसिस्टम में मौजूद दूसरे प्रोजेक्ट्स भी फायदा उठा सकते हैं। अगर इथेरियम इस्तेमाल में इजाफे या मुस्बत पेशरफ्त को एक्सपीरियंस करता है तो ये डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस में वसी तर बुलिश सेंटीमेंट में हिस्सा डाल सकता है, जिससे आवे और यूनिस्वैप जैसे टोकन्स पर असर पड़ सकता है और इनकी कीमतों में इजाफा हो सकता है। उसके बाद ओवरऑल मार्केट ट्रेंड्स भी बड़ी अहमियत के हामिल होते हैं। क्रिप्टो करेंसी की मार्केट अक्सर मिलकर हरकत करती है, जिसमें बिटकॉइन और इथेरियम ब्रॉडर मार्केट की डायरेक्शन बनाने में बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। अगर बिटकॉइन और इथेरियम किसी भी डायरेक्शन में कोई नुमायां हरकत करते हैं तो इसका एक डोमिनो इफेक्ट होता है जो तमाम क्रिप्टो करेंसीज को मुतासर करता है। बिल्कुल यही चीज सोलाना के इकोसिस्टम में भी है। जैसे जैसे सोलाना ग्रो करता है वैसे वैसे इसके इकोसिस्टम के प्रोजेक्ट्स भी ग्रो करना शुरू कर देते हैं। तो इसी तरह अगर हम दूसरे इकोसिस्टम्स की तरफ देखें जो कि स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी के साथ मौजूद हैं और इनमें अभी तक कोई खास पेशरफ्त देखने को नहीं मिली, तो इनमें से एक नियर प्रोटोकॉल है। नियर प्रोटोकॉल एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसका मकसद कंप्यूटर्स के नेटवर्क को तरगीब देना है ताकि ये डेवलपर्स को डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस बनाने और लॉन्च करने के लिए एक प्लेटफॉर्म मुहैया कर सके। तो नियर प्रोटोकॉल पर 3 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो आने वाले टाइम में काफी हाइप पकड़ सकते हैं और इनकी प्राइस 100x तक इंक्रीज भी कर सकती है। इनमें सबसे पहले हमारे पास जो प्रोजेक्ट है इसका नाम बरो है। बरो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो डिसेंट्रलाइज्ड तरीके से काम करता है, यानी इसे किसी एक अदारे के जरिए कंट्रोल नहीं किया जाता। ये नॉन कस्टोडियल है, जिसका मतलब है कि ये सार्फिन के असासों पर किसी किस्म का कब्जा नहीं रखता। उसके बजाय ये पूल पर मबनी है जिससे सार्फिन सूद कमाने के लिए अपने असासे फराहम कर सकते हैं और इजाफी फंड्स तक रसाई हासिल करने के लिए इन असासों के खिलाफ
قرض بھی لے سکتے ہیں۔ اس عمل سے صارفین کو لیکویڈیٹی انلاک کرنے میں مدد ملتی ہے، مطلب وہ اپنے ایسٹ کو سیل کیے بغیر اس کی ویلیو تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ برو کمپاؤنڈ اور آوے جیسے دوسرے پلیٹ فارمز کی طرح ہی ہیں جو پول پر مبنی پروٹوکول کا استعمال کرتے ہوئے کام کرتے ہیں۔ برو کے اہم پہلوؤں میں سے ایک اہم پہلو یہ ہے کہ یہ نیئر بلاک چین پر کام کرتا ہے۔ نیئر بلاک چین ایک ایسی بلاک چین ہے جو پروف آف اسٹیک کنسنسس میکنزم کا استعمال کرتی ہے اور اسے شارڈنگ کے ساتھ ڈیزائن کیا گیا ہے جو اسکیلبلٹی کو بہتر بنانے میں مدد کرتا ہے۔ یہ ویب اسمبلی رن ٹائم کا استعمال بھی کرتا ہے۔ یہ ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جو کوڈ کو محفوظ اور مؤثر انداز میں لاگو کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ اسمارٹ کانٹریکٹس جو برو کو پاور مہیا کرتے ہیں وہ رسٹ میں لکھے گئے ہیں۔ رسٹ ایک پروگرامنگ لینگویج ہے جو حفاظت اور کارکردگی پر اپنی توجہ کے لیے جانی جاتی ہے۔ اگلا پروجیکٹ ہمارے پاس ریف فائنینس ہے۔ ریف فائنینس ایک ڈی سینٹرلائزڈ فائنینس پلیٹ فارم ہے جو کہ نیئر پروٹوکول پر کام کرتا ہے۔ یہ آٹومیٹڈ مارکیٹ میکر ڈی سینٹرلائزڈ ایکسچینج کی پیشکش کر کے نیئر ایکو سسٹم میں ایک گیٹ وے کا کام کرتا ہے۔ آٹومیٹڈ مارکیٹ میکر ڈی سینٹرلائزڈ ایکسچینج صارفین کو ٹریڈیشنل آرڈر بک کی ضرورت کے بغیر مختلف ٹوکنز کے لیے ٹریڈنگ اور لیکویڈیٹی فراہم کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ صارف ریوارڈز حاصل کرنے کے لیے ٹوکن سویپ کر سکتے ہیں اور لیکویڈیٹی فراہم کر سکتے ہیں۔ آٹومیٹڈ مارکیٹ میکر ڈی سینٹرلائزڈ ٹریڈنگ کو انیبل کرنے کے لیے اسمارٹ کانٹریکٹس کا استعمال کرتا ہے۔ یہ اسمارٹ کانٹریکٹس ٹریڈیشنل آرڈر بک پر انحصار کرنے کے بجائے میتھمیٹیکل فارمولے کی بنیاد پر ٹوکن کی پرائس کا تعین کرتے ہیں۔ ریف فائنینس کا آٹومیٹڈ مارکیٹ میکر ڈی سینٹرلائزڈ ایکسچینج صارفین کو لیکویڈیٹی فراہم کرتا ہے اور انہیں پلیٹ فارم پر براہ راست ایک ٹوکن کو دوسرے کے لیے تبدیل کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ ریف فائنینس بنیادی طور پر ایک ٹرسٹ لیس ریمبو برج کا استعمال کرتا ہے۔ ایک برج بلاک چین کے تناظر میں ایک ایسا طریقہ کار ہے جو ایسٹس کو مختلف بلاک چینز کے درمیان بغیر کسی رکاوٹ کے منتقل ہونے دیتا ہے۔ ریمبو برج بنیادی طور پر نیئر پروٹوکول کو ایتھیریم بلاک چین سے جوڑتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایتھیریم کے ایسٹس کو نیئر یا نیئر کے ایسٹس کو ایتھیریم بلاک چین پر منتقل کیا جا سکتا ہے۔ یہ برج انٹراپیرابلٹی کو سہولت فراہم کرتا ہے اور صارفین کو دونوں ایکو سسٹم سے ایسٹس تک رسائی کی اجازت دیتا ہے۔ اس چیز کا فائدہ اٹھا کر صارفین ایتھیریم کے مقابلے میں نیئر پروٹوکول پر کم فیس اور فاسٹ ٹرانزیکشنز تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ تیسرا پروجیکٹ ہمارے پاس ٹریسا لارس ہے۔ ٹریسا لارس نیئر بلاک چین پر ایک ڈی سینٹرلائزڈ ایکسچینج ہے جو کہ نیئر کے ارورا انجن پر چلتا ہے۔ ارورا ٹولز اور انفراسٹرکچر کا ایک ایسا سیٹ ہے جو ڈیولپرز کو ایتھیریم کمپیٹیبل ڈی سینٹرلائزڈ ایپلیکیشنز نیئر بلاک چین پر لانے کی اجازت دیتا ہے۔ یہ بنیادی طور پر ایتھیریم اور نیئر ایکو سسٹم کے درمیان ایک برج کا کردار ادا کرتا ہے اور کمپیٹیبلٹی اور انٹراپیرابلٹی کو انیبل کرتا ہے۔ تو نیئر کی بلاک چین پر اس وقت یہ 3 لیڈنگ پروجیکٹس ہیں۔ انویسٹمنٹ کافی رسکی ہو سکتی ہے لیکن ریوارڈز بھی کافی بہتر مل سکتے ہیں، تو کسی بھی پروجیکٹ پر میں آپ کو انویسٹمنٹ کی ایڈوائس نہیں کروں گا۔ آپ اپنی ریسرچ خود کریں اور اپنی ریسرچ کے مطابق اپنی انویسٹمنٹ بھی کریں۔ اگر آپ نے کچھ نیا سیکھا تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ نیکسٹ ٹائم تک خدا حافظ۔